चलिए आप रूट वर्ड और वर्ड एनालिसिस की तरफ आते हैं। पहले ही आय नंबर 17 का हम रूट वर्ड देखते हैं। मसलुहुम, मसलुहुम इसका रूट वर्ड आता है मीम सा लाम, जो उर्दू में से बोलते हैं ना, सा मीम सा लाम, मसल मिसाल जो हम उर्दू में भी बोलते हैं। कमसली इसका भी रूट वर्ड सेम आएगा, मीम सा और लाम। अल्लज़ी का कोई रूट वर्ड नहीं होगा। फिर इस्तौक़दा, इस्तौक़दा का रूट वर्ड है वाव कॉफ और दाल। ये माजी का सीगा है, यानी परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस बोलते हैं ना, माजी जो बोलते हैं वो अरबी में मादी बोलते हैं, तो मादी का सीगा है और ये इस्तिफ़ाल के वज़न पे है, इस्तिक़ादुन। अब सिर्फ दिमाग में डाल दे जिन्होंने ग्रामर नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस्तौक़दा उसने आग जलाई, इसी से है वक़ूद। वक़ूद किसको बोलते हैं? वक़ूद ईंधन को बोलते हैं जिससे आग जलाई जाती है। फ्यूल जो होता है उसको वक़ूद बोलते हैं, जिससे आग जलाई जाती है। बग़ैर वक़ूद के, बग़ैर फ्यूल के हम आग नहीं जला सकते। फिर नारन, नारन का रूट वर्ड है नून वाव रॉ, नूर से है। अदाअत, अदाअत उसका रूट वर्ड है दौद वाव हमज़ा। अदाअत माजी का सीगा है, यानी मादी, और बाब इफ़ाल से है। इसका मतलब है रोशन करना। दाऊ का मतलब है रोशन करना। अदाअत उसने आग को रोशन कर दिया। इसके बाद मा हाउलहू, मा यानी जो या अराउंड बोलते हैं। हाउल, हाउल किसको बोलते हैं? हाउल का रूट वर्ड क्या है? हा वाव लाम। मा वैसे सिला के लिए आता है, जोड़ने के लिए, इसको मौसूल भी कहते हैं। हाउल का मतलब है अर्द गिर्द, आस पास बोलते हैं ना, आस पास, अतराफ, जो उसके इर्द गिर्द हो या आस पास था उसको बोलते हैं हाउल। हम उर्दू में भी बोलते हैं माहौल, जो बोलते हैं वही हाउल है। फिर बिनूरिहिम, नून वाव रॉ, नूर का रूट वर्ड है, और इसके आगे आता है ज़हबा। ज़हबा का एक्चुअली मतलब होता है जाना। इसका रूट वर्ड है ज़ाल हा बा, ज़ाल हा बा रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है, ज़हबा का मतलब होता है जाना। लेकिन ज़हबा के बाद अगर बी आ जाए, अब देखिए ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, बिनूर जो आया हुआ है, तो बी आने की वजह से इसका मतलब होता है ले जाना। जैसे कोई भी प्रीपोजिशन जब आता है, इवन इंग्लिश में भी, तो क्या होता है, उसका मतलब चेंज हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर प्रीपोजिशन आने की वजह से ले जाने का मतलब करेंगे। जाना साथ यानी ले जाना, किसी चीज़ के साथ जाना यानी उसको ले जाना। फिर तरकहुम, तरकहुम का रूट वर्ड है तारका, तर्क। तर्क हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तर्क किया उसने, छोड़ दिया, छोड़ने के माने में। और फिर जुलुमात, जुलुमात जुल्मतुन की जमा है, इसका रूट वर्ड है ज़ौ लाम मीम, ज़ौ लाम मीम, जुल्म से है। जुल्मन का असल माना क्या होता है, उसका असली मफ़हूम अगर आप देखेंगे तो उसका असली मफ़हूम जो है वो ये है कि किसी चीज़ को उसके सही मकाम पर न रखना, चाहे वो आप कमी करके या ज़्यादती करके उसको असल मकाम पर नहीं रख रहे, तो वो जुल्म होगा। ये बाब दौद यानी दरबा यदरिबू से जुल्मन आता है, ज़लमा यज़लिमु, दरबा यदरिबू। जुल्मुन जो होता है, जुल्मुन किसे कहते हैं? ज़्यादती को, जुल्म करने को, नुकसान या खसारे को कहते हैं। और शिर्क को भी जुल्म कहा गया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क एक अजीम जुल्म है। तो शिर्क में भी क्या होता है, अल्लाह के जो हुकूक है उसमें कमी कर देते हैं। इसी तरह ज़लमन किसके लिए कहा जाता है? तारीक होना, अंधेरा जो होता है,
تو یہاں اس آیت میں اسی معنی میں آیا ہوا ہے، اندھیرے کے معنی میں. اور ظلمات اس کی جمع ہوتی ہے بہت ساری تاریکی، بہت سارے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے جو ہوتے ہیں. محاورہ جو ہوتا ہے عرب میں، یہ لفظ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، یعنی مصیبتوں کے لیے یا حادثات اور آفات جو آتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اظلاماً اگر افعال کے وزن پہ ہے تو اندھیرا چھا جانا یا اندھیرے میں ہونا، اس کے لیے بھی آتا ہے. مظلم کسے کہتے ہیں؟ اسم الفاعل جو آتا ہے مظلم، اندھیرے میں ہونے والا یا تاریکی میں پڑا ہوا، اس کے لیے مظلم کا ورڈ بولا جاتا ہے. بہرحال جب ظلم کے بارے میں آگے بھی آئے گا تب پھر وہ اس وقت ہی ہم زیادہ دیکھیں گے ڈیٹیل، لیکن یہاں تک اتنا کافی ہے کہ اس آیت میں وہ ظلم نہیں مانا لیا گیا ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگ، بلکہ تاریکی، اندھیرے کے لیے آیا ہوا ہے. ابھی اندھیرے کیا ہے وہ تفسیر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر لا یبصرون، با صاد را، یبصرون کا روٹ ورڈ ہے. لا یبصرون وہ کچھ نہیں دیکھتے، بصر سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. آگے کی آیت 18 نمبر آیت، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم اس کا روٹ ورڈ ہے صاد میم میم. میم پہ جو تشدید آئی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میم ڈبل ہے، 2 ٹائمس ہے. سمم، صاد میم میم، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرے، اور یہ اسمو کی جمع ہے، بہرے کے لیے آتا ہے، ڈیف. بکمن اس کا روٹ ورڈ ہے با کاف میم. یہ ابکم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گونگے، ڈم جسے کہتے ہیں. امیون اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم یا. جب میں نے امہ پڑھائی تھی اس وقت اس کو ایکسپلین کی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر پھر سے آ گیا ہے امیون، عین میم یا، اور یہ آمہ کی جمع ہے. اس میں کیا ہوتا ہے امیون میں؟ آنکھوں کے اندھے پن کو بھی کہتے ہیں اور دل کے اندھے پن، دونوں کے لیے آتا ہے. آنکھ کا اندھا پن، آنکھوں سے آئز کا، اور دل کے بھی اندھے پن کو کہتے ہیں. فہم لا یرجعون، لا یرجعون رجع، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یرجعون کا؟ را جیم عین. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا. تو لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے. تو یہ 2 آیت کے ہم نے روٹ ورڈ کی.